नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही 10टी देश विदेश जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 5 ରୁ 10 मिनिट समय दे देखिपारे तेज ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध भिडियो शेष पर्यटन देखा सहित आपण केउ जिलूर देखुं निश्चित गोटे लेखाएं कमेंट करदे। चलतु खबर पर नजर पकाइबा। कार्तिक पूर्णिम अघटन डंगा बसा बेले पैसा आनिया बेले ना बालिकांकर मृत्यु तेबे एभली एक घटना घटी मालकानगिरी। तेबे सूचना मुताबक भोर सकाळ मालकानगिरी निकटस्थ चंपानगर ग्रामर सावित्री हंताड़ निजर सांग सहित निकटस्थ पोखरी की बसाइबा डंगारू टंका संग्रह करने को जाइए। तेबे टंका संग्रह करुवा बेले सावित्री पानी रे बुड़ी जाइए। अन्य सांग माने देखि दौड़ी पड़ाइले किंतु एने काहारी किछि कहि नथिले। सावित्री परिवार लोक खोजाखोजी करिया परे पानी रे बुड़ी जाइथिबा खबर पाइथिले। बहुत समय पर पोखरी सावित्री मृतदेह को उद्धार कराइथिला। तुरंत मेडिकल निया जाय बेले सेठारे तांको डाक्टर मृत घोषणा करिसथि। सबटे कार्तिक पूर्णिमा आनंद उल्लासर माहौल थिबा बेले नाबालिका परिवार कांत बोबाड़ी रे फाटी पड़ुछि। 129 क्रीड़ाविद को आर्थिक पुरस्कार देले राज्य सरकार। तेबे जातीय अंतर्जातीय क्रीड़ा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन पर पुरस्कार दी। तेबे राज्य में 129 क्रीड़ाविद को राज्य सरकार आर्थिक पुरस्कार प्रदान कर मोट 17,83,500 टंका पुरस्कार दी। आज संध्या 5टा को अपेक्षा दुलुकिब महानदी पठा विदेशी पिठा चाखिबे रंगारंग कार्यर मजा नेबे दर्शक। तेबे आज विश्व प्रसिद्ध बालीयात्रा ए ऐतिहासिक बालीयात्रा पे समस्त प्रकार प्रस्तुति शेष होता बेले संध्या 5टार उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बालीयात्रा को समस्ते अपेक्षा कर रही बेले आज से ही दिन आसी सारी। मिठा मिठार पासर एवं रंगारंग कार्यक्रम दुलुकिब बालीयात्रा पड़िया एने कि महिला सुरक्षा एवं 25टी स्टल ता सहित 3टी गेट एवं 4टी पड़िया तेज बालीयात्रा समय ट्राफिक समस्या को मध्य समस्त प्रकार व्यवस्था कराई। आंबुलांस एवं ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था आसंता 24 घंटा पर प्रबल अति प्रबल शीत पड़े पाणीपाग विभाग सूचना देती। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा होता बेले आसंता 16 तारिख मार्गशीर मास आरंभ हो। तेबे नवेम्बर 16 तारिख शीत अनुभूत हो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र सूचना दी। तापमात्रा ह्रास पाइबा सहित राज्यर अधिकांश जिले में तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री रहिबो। तेणु एने कि समस्त जिला मानकु कुआ शीतर प्रकोप बढ़िबो। जनजातीय गौरव दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा पेशा आईन लागू पूर्व लोकों मत नियाजिबो। राज्य में पेशा आईन लागू करने बड़ घोषणा कर राज्य सरकार। तेबे एही आईन लागू करने आगु राज्य सरकार लोकों मत नेबा कहिसंती। जनजातीय गौरव दिवस उपलक्षे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह घोषणा करिसंती। जनजाति संप्रदाय ओडिशार शक्ति और आत्मा किंतु पूर्वर आदिवासी अवहेलित कर देखा जाइथिला। आदिवासी संस्कृति को सुरक्षा देबा आमर सरकार प्राथमिकता। आसंता 26 तारिख दिन पर्यंत प्रत्येक ग्राम में जनसभा हेबो। पेशा किभली कार्यकारी हेबो से नहीं विस्तृत आलोचना हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। कार्तिक पूर्णिमा रे सुना ग्राहकों ପାଇଁ खुशी खबर। लगातार 3 ରୁ 4 दिन हेलानी सुना दर ह्रास पाउची। छठ पूजा पर सुना रूपा मूल्य ह्रास पाइची। एही समय रूपा मूल्य प्राय 1 लाख पाखापाखि पहुंची सारिथिला किंतु वर्तमान 11,000 टंका ह्रास पाइची। यह सहित सुना दर मध्य प्रतिदिन बढ़ी चली। एबे दीपावली रे सुना दर वृद्धि पाई 82,000 पार होइतिला किंतु एबे दर उपरे सामयिक भाव लगी ब्रेक। लगातार 3 दिन हेब सुना दर ह्रास पाउची। एबे सुना दर 22 क्यारेट मूल्य है 69,350 टଙ୍କା होता बेले 24 क्यारेटर मूल्य 75,650 टଙ୍କା रही। पारादीप हेउची प्रगतिर मुखशाला डबल इंजिन सरकार ओडिशार विकास को 2 गुणा करिवो एभली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहिसेंती साधव पुओ को नौ वाणिज्य कथा आमर गर्व एवं गौरव। पारादीप नाम स्मरण कले देहरे सिंहरण सृष्टि होची। जेउठी दिने हेंताळ बण थिला सेठी आज परिपूर्ण आधुनिक पारादीप बंदर छिड़ा होईची। भारतर स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि पारादीप बंदर। तेणु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि जो आज ए देश में 1 नंबर बंदर सृष्टि होईची। आगकू अस्तरंग समेत ओडिशार अनेक स्थान में नुआ नुआ बंदर प्रतिष्ठा कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। आ ओडिशा को विकास रे 2 गुण कराजिबो। पतित पावन मंदिर और रत्न पलंक हेबो रूपा छाउणी। रूपा देबे कटक कारीगर। श्रीमंदिर सिंहद्वार गुमुट्रे पूजा पाउथवा पतित पावन मंदिर
ଖିଲଣ ଉପରେ ହେବ ରୂପା ଛାଉଣି। ଏଥିସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ବା ଅଣସର ଖଟ ମଦନ ମୋହନ ଅବକାଶ ଖଟୁଲି ମଧ୍ୟ ରୂପା ଛାଉଣି ହେବ। ପ୍ରାୟ 300 କେଜିରୁ ଅଧିକ ରୂପା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କଟକର କାରିଗରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପା ଦେବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିରରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ଯୋଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁଠାରୁ ମେଲାଣି। ତେବେ ସରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ, ଆ କା ମା ବୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଡଙ୍ଗା ଧର୍ମର ଭସାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ଯୋଡ଼ିଥିବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ଗଢ଼ିଥିବା ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ନେବେ ମେଲାଣି। ଏକ ମାସର ରହଣି ଭିତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି। ଘରଠୁ ଦୂରରେ ପାଇଥିବା ନୂଆ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପୁଣି ସେ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଭେଟ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ପୁରୀ ଆସିଲେ ହବିଷ କରିବେ କି ନାହିଁ, କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ସେସବୁ କାଳିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଶିବିରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାବ ବେଗର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଜନତା ମଇଦାନରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ଭିସିରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଓସିଂହ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତା ସହିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଦିବାସୀକୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପଛୁଆ ବର୍ଗ କିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆହୁରି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ନଗଡ଼ାରେ 100 ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 1,25,00,000 ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2,67,000 ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା 27,000 ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 900ରୁ କେତେ ମେଡିକାଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 27,000 ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଋଣ ଯେତିକି ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆଳୁ ପିଆଜ ମିଶନ, ସରକାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଳୁ ବିହନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଆଳୁ ଚାଷ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ମିଶନ ଏବେ ଲାଗୁ ରହିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେପଟେ ପିଆଜରୁ 70-80 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଜନତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏନେଇ ନାଫେଡ ଜରିଆରେ 30 ଟଙ୍କା ପିଆଜ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଦର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କମିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ତେବେ 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କଟାଯିବ। ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରବାର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେୱାଇସି ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ କେୱାଇସିର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କେୱାଇସି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।